আপনারা দেখছেন জেলা সংবাদ টিভি, খবর সব সময়। শুরুতেই আমি যারা উপস্থিত আছেন আমি তাদেরকে একবার অবগত করছি যে তাই আজকে সেই মাতৃসদনের আইসিসিইউ আরো উন্নত পরিষেবা নিয়ে আগামী দিনে নৈহাটির মানুষের সামনে আপনাদের কাছে পরিষেবার জন্য উপস্থিত হচ্ছে। আমরা সেই অনুষ্ঠান তার শুভ সূচনা করব। আমাদের সম্মানীয় অতিথিরা আছেন এবং সর্বোপরি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ এবং জলপথ মন্ত্রী সম্মানীয় পার্থ ভৌমিক, যার হাত দিয়ে আজকের এই আইসিসিইউ এর আবার উদ্বোধন হবেন। যিনি আমাদের এই উদ্বোধন সম্মানীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ এবং জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী, নৈহাটির বিধায়ক, আপনাদের প্রিয় মানুষ পার্থ ভৌমিক। তাকে সংবর্ধনা মা সারদা অর্গানাইজেশন। পার্থ ভৌমিক আছেন, আপনারা প্রত্যেকে একবার জোরে হাততালি দেবেন। সম্মানিত হচ্ছেন বিধায়ক মাননীয় পার্থ ভৌমিক মহাশয়। কুমার গায়েন, প্রেসিডেন্ট মা সারদা অর্গানাইজেশন। আপনারা জোরে হাততালি দেবেন। এবার আজকের এই অনুষ্ঠানে মা সারদা অর্গানাইজেশন। ঠিক জায়গায় ছিল। এবার আজকের এই অনুষ্ঠানে তাকে সংবর্ধিত করছেন নৈহাটি পৌরসভার পৌর প্রতিনিধি মহাশয়। এবার সংবর্ধিত করা হবে নৈহাটি পৌরসভার পৌর প্রতিনিধি, তাকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন দেবস্মিতা নাথ। ওএনজিসি জেনারেল ম্যানেজার নিরুপম ব্যানার্জি। পৌর পরিষদ माननीय पार्थ प्रतीक दासगुप्त महोदय। माननीय श्री पार्थ भौमिक जी, पश्चिम बंगाल सरकार के जो इरिगेशन मंत्री, मंच पे उपस्थित देवभूमि से आए इस देवी के उपासक को आज इस बोडो मां की धरती पे आकर जो खुशी मिल रही है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। और उसके साथ में इस बैरकपुर जो कि इस देश की स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है, जहां से इस स्वाधीनता संग्राम की मशाल चली थी 1824-1857 यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे मंगल पांडे जी सेक्रीफाइस हुए थे। उस पुण्य धरती में आके इस उत्तराखंड देवभूमि से आए हुए इस व्यक्ति को जो खुशी मिल रही है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। ओएनजीसी जिस संस्था को मैं बिलोंग करता हूं, जिस संस्था के लिए मैं काम करता हूं, उस संस्था को आज इस नैहाती में इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई हैं, उसकी प्रेरणा देने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री पार्थ भौमिक जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
उनकी प्रेरणा से हम ये कार्य को यहाँ कर पाए। वो यहाँ पे जिस तरीके से आप सबके की उपस्थिति में यहाँ जो अनुभूति मुझे हो रही है, मैं उसके लिए पार्थो भौमिक जी का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन, अन्य जो सभासद यहाँ पे उपस्थित धन्यवाद देता हूँ। जस्ट ज़्यादा समय न लेके मैं 2-4 बातें इस ONGC जो कार्य बंगाल के इस क्षेत्र में कर रही है। पिछले कई सालों से ONGC यहाँ तेल और गैस का जो अन्वेषण है उसको ढूंढने का कार्य कर रही है। 50-55 साल से ज़्यादा ये कार्य हो चुका है, 60 साल हो चुका है। और इन 60 सालों में हम लोगों ने करीब 40 वेल यहाँ पे ड्रिल किए हैं, 45 वेल यहाँ ड्रिल किए हैं, और हमने बहुत सारा साइस्मिक सर्वे किया है। लेकिन जो सक्सेस मिली उसकी अनुभूति हमको 2018-2019 में पहली बार हुई थी, जब अशोकनगर क्षेत्र में हमको तेल और गैस की खोज हुई थी। उस खोज को आगे बढ़ाते हुए इस गत 5 वर्षों में हम लोगों ने उस तेल के भंडार को और थोड़ा विस्तृत करके खोज किया, और आज हम इस स्टेज में, आज के दिन हम इस स्टेज में हैं जहां पे सर हम इस तेल और गैस का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन हम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमारा प्रपोजल आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट होने वाला है। आज या कल हमारा प्रपोजल भारत सरकार को सबमिट होगा। 14 तारीख मेरी उसकी आखिरी तारीख है। उससे पहले मुझे तेल और गैस उत्पादन अशोकनगर एरिया से उत्पादन करने के लिए परमिशन केंद्र सरकार से लेनी है। पश्चिम बंगाल सरकार जो यहाँ पे है, इस मंच के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस चीज को एंटिसिपेट करते, ये चीज आने वाली है, इसको एक फोर्सी करके पश्चिम बंगाल सरकार ने हमको 13 एकड़ लैंड अशोकनगर एरिया में सरकार की तरफ से ONGC को दी गई इस तेल को डेवलप करने के लिए। 13 एकड़ लैंड को देने के लिए मैं एक बार फिर से पार्थो भौमिक सर आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ONGC को इस तेल क्षेत्र को डेवलप करने के लिए 13 एकड़ लैंड मात्र 1 रुपया में ONGC को दिया। ONGC उसके लिए हमेशा रेडी रहेगा, धन्यवाद रहेगा। अब बात आती है इस कार्य को आगे बढ़ाने की, उसमें ONGC अपनी तरफ से पूरा कार्यरत है और बहुत जल्दी हम इसका फील्ड डेवलपमेंट प्लान सबमिट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसमें हमें पश्चिम बंगाल सरकार से एक मदद और चाहिए कि इसके जो माइनिंग लीज होती है, वो माइनिंग लीज अभी हमारी 6 स्क्वायर किलोमीटर की पेंडिंग है, जिसके लिए हमें पश्चिम बंगाल सरकार से अनुमति चाहिए। केंद्र सरकार ऑलरेडी उसको बहुत साल 2.5 साल पहले रिकमेंड कर चुकी है, वो अवेटेड है। उसकी वजह से हमारा ये डेवलपमेंट का कार्य डिले हो रहा है, लेकिन उसका फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट का प्रपोजल हम अगले 1 या 2 दिन में सबमिट करने वाले हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट एरिया है, जो माइनिंग लीज एरिया है, वो इसमें बढ़ने वाला है। उसमें हमें पश्चिम बंगाल सरकार से पूरे सहयोग की उम्मीद है, तभी हम इस तेल और गैस को प्रोड्यूस कर पाएंगे जो यहाँ के जनमानस के कार्य आएगा, जहाँ की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाएगा, इस देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ इस प्रदेश की और इस क्षेत्र की जो जनता को ONGC जिस तरीके से ये कार्य कर रहा है, इसमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जस्ट जानकारी के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ, गत 4 सालों में हम लोगों ने करीब 17 करोड़ रुपया CSR के माध्यम से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से अशोकनगर और बंगाल क्षेत्र में उड़ीसा को मिला के खर्च किया, जिसमें करीब 13 करोड़ रुपया हम लोगों ने सिर्फ बंगाल में खर्च किया है। इसमें हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, वाटर, स्कूलों में जाके हमने वाटर प्यूरिफाइंग मशीन लगाई है, सारे हेल्थ केयर एम्बुलेंसेज दी हैं। आज हम रेहाती में आके ICU के लिए हम लोगों ने बेड और इक्विपमेंट्स दिए हैं। ये कार्य आज जितना क्वांटिटी में हो रहा है, अगर हम इस तेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे, ये कार्य का विस्तार भी उसी तरीके से बढ़ेगा। इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच यू आर डूइंग फॉर एनी प्रोजेक्ट। आप ONGC जहां जहां गई है इस देश में, वो चाहे वेस्टर्न इंडिया ले लो, वो चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, जैसलमेर ले लीजिए, बीकानेर ले लीजिए, आप सुदूर उत्तर पूर्व की बात कीजिए तो मिजोरम से लेके असम से लेके
आप नॉर्थ में जाइए, मध्य प्रदेश में, देन गुजरात में, कच्छ में, चेन्नई के आसपास के इलाके, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो हमारा आंध्र प्रदेश का है, वहाँ ONGC जहाँ जहाँ गया है CSR के माध्यम से उस क्षेत्र के विकास में हमेशा भागीदार रहा है। और आज इस माध्यम से मैं आपके सामने ये बोलता हूँ कि ये डेवलपमेंट होने के बाद हमारा ये कार्य और इससे आगे बढ़ेगा और हम हमेशा यहाँ के विकास में आपके साथ रहेंगे। ONGC हमेशा विकास कार्य में उस जनमानस के साथ में खड़ा रहता है जो उसके ऑपरेशनल एरिया होते हैं। इसी विश्वास के साथ यहाँ आने के लिए की बात और कुछ नहीं है कि हमारी दी हुई चीज आज इस जनमानस के कार्य आएगी जिसमें आप सब और हम सब लोग शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, असंख्य धन्यवाद। যার হাত দিয়ে আজকে মানুষের প্রাথমিক যে পরিষেবাটা দেওয়ার যন্ত্রাংশ এখানে উদ্বোধন করবেন আমাদের প্রিয় বিধায়ক, বর্তমান রাজ্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত অত্যন্ত দায়িত্বশীল দপ্তরের মন্ত্রী ছোট ভাই পার্থ ভৌমিক, ONGC যারা আধিকারিক এখানে আছেন। অল্প সময় মানে মন্ডলে পরিচিত হলাম। ডিরেক্টর সাহেব সুন্দর বাংলার ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন, নৈহাটির ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন, বড় মাঠ কথা বলছিলেন। অশোকনগরে তাদের আগামী দিনে কর্ম কিভাবে শুরু করবেন তার মন্ত্রী সাহেবের কাছে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। মন্ত্রী সাহেব ঘরেও যখন ছিল তখন তার সাথে কথা বলছিলেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি যেটা ওনাদের বলছিলাম, যেখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের CIC সনদদের নেতৃত্বে যে স্বাস্থ্য দপ্তরটা চলে, আরেকটা পালক সংযোজন হলো, দায়িত্বটা আমাদের বাড়লো। তার কারণ নৈহাটি পৌরসভা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হিসেবে যেটা আমরা তৈরি করতে পেরেছিলাম আমাদের সকল সদস্য পৌর বোর্ডের সহযোগিতা নিয়ে, সেটা আমার মনে হয় নৈহাটির বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, যেখানে সবচেয়ে বড় কথা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য মানে আমাদের যে প্রকল্পটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে স্বাস্থ্য সাথী, সেই প্রকল্পটার কাজ এখান থেকে করা হয়। এবং আজকে যে যন্ত্রাংশটা ONGC দিয়ে গেলেন, আমি ONGCর আধিকারিক যাতে আছে তাদের কাছে আমি অবনত মস্তকে ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাই। এরকম ধরনের একটা পরিষেবা নৈহাটি পৌরসভা পরিচালিত স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। এই স্বাস্থ্য দপ্তর কি করে মানুষের পরিষেবা পৌঁছে দেয়, সেটা সাবসিডির মাধ্যমে। এই যন্ত্রাংশ যদি অন্য বেসরকারি কোনো সংস্থার হাতে চলে যেত, এটা কমার্শিয়ালি এটাকে ব্যবহার করতো, यूज করতো, कमर्शियल यूज करते, लेकिन हम लोग तो कमर्शियल यूज नहीं करेंगे ना, आपको बोला है। और ONGCর এই সাহায্য সহযোগিতা আমরা মাথা পেতে নিলাম। আগামী দিনও আমরা আশা করব যদি স্বাস্থ্য দপ্তরে বা অন্য কোনো পরিষেবা অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে যদি ONGC আমাদের কাছে পৌঁছান, আমরা মানুষের জনগণের স্বার্থে সেটা ব্যবহার করে দেখে ওনাদের অজস্র ধন্যবাদ অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার উত্তর। এই মাতৃসদন পরিচালিত হয় হেলথের CIC আমার ছোট ভাই সনদদেব, অন্যান্য CIC কানাইলাল আচার্য, রাজিন্দর গুপ্ত, পার্থ দাশগুপ্ত, তারাও এখানে উপস্থিত আছেন এবং আপনারা আছেন। আপনারা জানেন যে 2010 সালে যখন আমরা সুযোগ পাই এই পৌরসভা পরিচালনা করা, তখন এই মাতৃসদন বন্ধ ছিল। 1 মাসের মধ্যে হয়তো 2 জন গর্ভধারিণী মা তারা চিকিৎসার পরিষেবা পেতেন, তার বাকি কোনো পরিষেবা এখানে ছিল না। একজন সরকারি ডাক্তার ছিল, তিনি মাইনে পেতেন, কিন্তু সারা মাসে একদিনও এখানে আসতেন না। সেই জায়গা থেকে আজকের মাতৃসদন, আজকের মাতৃসদনে পেশেন্টদের জন্য লিফট আছে, আজকের মাতৃসদনে বেডের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, আজকের মাতৃসদনে ডায়ালিসিস হয়, আজকের মাতৃসদনে ICCU আছে। ONGCকে আমার কৃতজ্ঞতা, আরেকটি নতুন ICCU তারা আমাদের উপহার দিলেন যাতে এই এলাকার মানুষের অনেক বেশি উপকার হয়।
আসলে লক্ষ্যটা সামনের দিকে তাকাতে থাকতে হবে। লক্ষ্য যদি সামনের দিকে থাকে আর লক্ষ্য যদি শুধু কাজের দিকে থাকে, তাহলে কাজ করা থেকে আপনাকে কেউ বিরত করতে পারবে। এই মাতৃসদনের আরো অনেক অনেক বেশি ডেভেলপমেন্ট আমাদের মাথায় আছে, কি করে আরো ডেভেলপ করা যায়। এবং এর সঙ্গে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, সেটার ব্যাপারেও আমরা নজর দিয়েছি। অর্থাৎ এই দুটো, অর্থাৎ গরিব মানুষ এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের নাগালের মধ্যে যাতে চিকিৎসাটাকে আনা যায়, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাই চান। তার সেই পথ ধরেই আমরা কাজগুলো করার চেষ্টা করছি। অনেকে আমাদের নামে কুৎসা করেন, সমালোচনা করেন, অপপ্রচার করেন। আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি, মানুষ দিনের শেষে রাতের বেলায় ছাদে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে সারাদিন টিভিতে যা শুনলাম সেটা ঠিক, না বাস্তব জীবনে আমি যখন বিপদে পড়ি যে ছেলেটা ছুটে আসবে সে ঠিক। মানুষ কিন্তু বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, টিভির পর্দায় দেখে সিদ্ধান্ত নেয় না। যখন কোনো মানুষ বিপদে পড়ে, তার বিপদে পাশে না পাশে হয় সে পার্থ ভৌমিককে পাবে, নয় অশোক চ্যাটার্জিকে পাবে, নয় সনদ থেকে পাবে, নয় রাজেন্দ্র গুপ্তকে পাবে, বাদবাকি আর কাউকে খুঁজে পাবে। তাই স্বাভাবিকভাবে আমি আপনাদের বলবো, কাজের দিকে নজর রাখুন। কাজ করতে হবে মানুষের কাজ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিতে ঈশ্বর। অর্থাৎ মানুষের কাজ করে তুমি কিন্তু ভগবানের পুজো করতে পারো। তুমি হয়তো মন্দিরে নাও যেতে পারো, সময় নেই, মসজিদে নাও যেতে পারো, গির্জায় নাও যেতে পারো, কিন্তু তুমি যদি মানুষের কাজ করো, ওই মানুষের কাজ করে কিন্তু তুমি আসলে ভগবানের পুজো করছো। আমি আশা করব স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন 12ই জানুয়ারি, সেই স্বামী বিবেকানন্দই কিন্তু হচ্ছে আমাদের আদর্শ। সেই স্বামী বিবেকানন্দের পথ ধরে আমরা যেন মানুষের কাজ করতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার। সাল থেকেই ছিল। আমরা আইসিইউ ইউনিটে আরও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু অত্যাধুনিক মানের এনেছি। তার শুভ উদ্বোধন আজকে হচ্ছে। 8খানা বেড, 8টা বেডের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে আইসিইউ নতুনভাবে আজকে থেকে আবার সুবিধা পাবে। সাধারণ মানুষ নৈহাটি মাতৃসদনের উপরেই ভরসা করে আছেন, আর এত মানুষের চাহিদা মাতৃসদনের উপর, যার জন্য আমরা এটার উপর আরও নজর দিয়ে আরও অত্যাধুনিক মানের আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আজকের থেকে করলাম। বাইরের থেকে কি খরচটা কম হবে বলে মনে হচ্ছে? বাইরের থেকে অর্ধেক খরচা। যে জিনিসের বাইরে যদি 10 টাকা খরচা হয়, মাতৃসদনে সেটা 5 টাকা খরচ হয়, কারণ আমরা পৌরসভার থেকেই সম্পূর্ণটা পরিচালনা করে থাকি। ঠিক আছে। তোমাকে আমরা দুজন হেল্প ঠিক আছে। একটু সার্কিট স্যার একটা জায়গায় ঘরে এত লোক থাকা যাবে ভেন্টিলেটরটা আছে, পেশেন্ট আছে রে ভাই। কন্ট্রাক্ট